Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid yang ke-1 bersama kawan-kawan Ikhwan Malaysia, juga ada Ikhwan Indonesia. Pada hari ini, hari Ahad, kita masuk pertemuan yang kedua, di mana kemarin kita selesai daras awal itu, pertemuan pertama dengan temanya Al-Jumlatul Mufidah. Ini pertemuan pertama kemarin, Al-Jumlatul Mufidah, ayat yang sempurna atau kalimat yang sempurna. Contohnya pada kalimat Al-Bustanu Jamilun, tersusun dari dua kata, Al-Bustan dan Jamil. Kebun itu indah. Yang kedua, Qatafa Muhammadun Zahratan. Muhammad memetik bunga. Ini tersusun dari tiga kata. Qatafa Muhammad dan Zahra. Bedanya kalau Al-Bustan, awalannya isim. Qatafa Muhammad, awalannya fi'il madhi. Yang ketiga contohnya, Ya'ishu samaku fil ma'i. Air itu hidup di air. Ikan itu as-samak ikan. Ikan itu hidup di air. Ya'ishu fi'il mudhari'. As-samak fa'ilnya fi harfu jar, al-ma isim majrur. Tersusunlah sebuah al-jumlatul mufidah. Lebih dari dua kata. Adapun pengecualiannya yang kemarin seperti kata kum, ijlis, itu meskipun zahirnya satu kata, dia hakikatnya dua kata. Karena dhamirnya disembunyikan, tidak dinampakkan. Asalnya ijlis anta, tapi tidak dilafazkan antanya. Sudah difahami oleh pendengar. Ijlis, maksudnya kamu, anta. Meskipun suatu kata, dia sudah cukup digunakan untuk perkataan atau percakapan. Itu rangkumannya dari tema kemarin, Al-Jumlatul Mufidah. Hari ini kita masuk daras yang kedua, maudu'nya, tajuknya, Ajza'ul Jumlati. Ajza'u, bagian-bagian dari jumlah, dari ayat atau kalimat. Abu Safiyah mungkin awalan, fadal. Bismillah. Ajaza'u al-jumlatu. Mudhaf Bagian-bagian. ilaih. Oh, afwan. Al-jaza'u al-jumlati. Bagian-bagian Bagian, dalam kalimat. apa saja bagiannya, unsur yang ada pada Nah, sebuah kalimat. Kam anwa'ul kalimati. nah. Kita baca. Kam anwa'ul kalimati al-arabiyati. Berapa Berapa jenis berapa jenis jumlah kalimat kata? kata afwan. Kata dalam bahasa Arab. Al-kalimah itu kata. Nah, Berapa jenis kata dalam bahasa Arab? berapa jenis kata dalam bahasa Arab? Hmm. Apa Al-kalimatu itu? al-arabiyatu salah satu anwa'in. Hmm. Kata dalam bahasa Arab terdiri dari tiga jenis. Bagus. Wahiyah. Wahia ismun wa fi'lun wa harfun. Ya. Yang pertama, Pertama jenisnya isim, isim, kata benda, kata benda, kata nama. 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 Fi'lun, Fi'il, fi'lun kata kerja apa saja? Fi'il. Yang ketiga, dan huruf. harfun, huruf. Harfun Nah, ini huruf. ini yang menjadi pembahasan kita dalam ilmu nahu. Terkadang kita bahas isim, kadang lain bahas fi'il, dan bahas huruf juga. Itu bagian dari kata. Ada tiga jenis, isim, fi'il, dan huruf. Ya, susunan atau bagian dari jumlah. Seperti kemarin, Al-Bustanu Jamilun. Al-Bustan isim atau fi'il ya? Isim, Isim. Qatafa Muhammad. Qatafa fi'il, isim atau fi'il? fi'il.
Fi'il ya'ishu samaku fil ma, fi isim fi'il apa huruf? Fi huruf. Huruf ya. Itu unsur yang ada pada sebuah kalimat, sebuah ayat. Hanya ada tiga saja. Isim, fi'il, dan huruf. Syukran, Abu Sofia Fun. Santa. Abu Hud, kita bahas satu-satu. Ma huwal ismu? Bahwa ismu itu isim Hmm. atau ismu kullu lafsin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au zamanun au makanun au sifatun au masdarun au makna au mujarradun min nas zamani au ayu syai'in akhara. Ini dia pengertian daripada isim. Isim ialah kullu lafzin, setiap Isim adalah setiap lafaz dinamakan dengannya, uh, uh, yang digunakan untuk menamakan digunakan untuk menamakan individu, insan, hai- manusia. manusia, haiwan, tumbuhan, benda mati, tidak Hmm. hidup, atau waktu, atau tempat makan, atau sifat atau masdar makna yang Yang maknanya terbebas. terbebas dari waktu atau sesuatu yang lain. Nah, jadi tidak ada kaitan dengan waktu. Nah, Isim Ustaz. itu tidak ada hubungannya dengan zaman. Setiap nama yang digunakan, setiap nama yang digunakan untuk nama seseorang, hewan, tumbuhan, benda mati, dan yang lainnya, sifat, masdar, tidak terikat dengan zaman. Itu isim. Contohnya kemarin, ini Abu Hud, Al-Bustan, isim kan? Nah, Ustaz. Menunjukkan apa dia Al-Bustan? Menunjukkan nabatun. Nabat, nah, tumbuh-tumbuhan. Atau jamat, benda mati. Ah, Jamilun, jamilun sifat. sifat, isim juga dia. Nah, Ustaz. Muhammadun, Individu insanun. insan. As-samaku, Atamaku hayawanatun. hewan. Menunjukkan hewan. Isim juga dia. Tidak ada kaitan dengan zamannya kan? Nah, Ustaz. Itu isim. Bukan Abu Hud. Abu Adam. Ma huwa al-fi'lu? ما هو الفعل؟ الفعل هو لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. Nah, itu Apa dia itu pengertian. fi'il? Fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan Atas tas usul apa sih? usul terjadinya perbuatan Intinya suatu perbuatan yang terikat dengan waktu. fi zamanin khas. Perbuatan tersebut terjadi pada waktu khusus. Perbuatan tersebut terjadi pada waktu khusus. Atau ulangi, al-fi'lu huwa. Al-fi'lu huwa kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Nah, fi'il ialah setiap lafaz Adalah setiap lafaz yang menunjukkan atas terjadi, jadinya terjadinya suatu perbuatan eh, da- dalam eh, waktu tertentu. tertentu. Waktu lampau, sekarang, seperti kemarin tuh. Qatafa, Nah, fi'il atau isim ya? fi'il Ustaz, Fi'il. Kapan Muhammad memetiknya itu? telah berlalu. Telah berlalu. Waktunya khusus lampau. Ya'ishu juga fi'il kan? Fi'il, nah, Kapan terjadinya dia? Ikan eh, ya'ish sedang berlangsung Ustaz. yang berlangsung. Mudhari'. Ya kan? Abu Adam. Syukran. Bukan, Ustaz. Abu Umar mungkin. Ma huwal harfu? Abu Umar. Mau baca Abu Umar? Simak Abu Umar. Abu Yahya. يكاد. ما هو الحرف؟ الحرف هو كل لفظ لا يظهر معناه
kamilan illa ma'a ghairihi. Apa Apa itu huruf? apa itu huruf? Huruf adalah setiap lafaz yang maknanya tidak nampak Secara sempurna secara sempurna kecuali bersamaan selainnya. bersama kata lainnya. Seperti kata fi. Fi saja sempurna nggak dia maknanya? Tidak. Nggak sempurna kan? Itulah huruf. Dia harus digandeng bersama kata lainnya. Fil ma'i, fil baiti, fil madrasati. Itu huruf. Syukran Abu Yahya, bagus. Barakallahu fiik Abu Yahya. Ya, kita baca contohnya. Abu Hud, al-amthila ya. Nah, Ustaz. Ajza'ul jumlati. Ajza'ul jumlati. Bagian-bagian jumlah. Hmm. Al am Al-amthilatu. al amsilatu. Contoh-contoh. Wahid. Rokiba Ibrahimu al-Hisona. Ibrahim. Ibrahim menunggang kuda. Sudah. Isnan. Isna Yuda ibu Ismailu al-Kitoh. Ismail. Ismail mengusik main Bermain dengan. canda gurau. Nah, bergurau. Bercanda dengan al-qittah. Oh, oh gitu. Qittah lah. Qit. Ikut Hmm. kucing. Anak. Anak kucing. Mana kucing? Thalatha. Yahsudul falahu au qamha. Hmm. Petani itu. Petani itu menuai gandum. Nah, menuai. Menuai gandum. Arba'ah. Takulus syatu fulan fulan wa syairon. Hmm. Asyad itu apa? Asyad. Biri-biri. Biri-biri itu. Memakan. Biri-biri makan kacang dan gandum. Gandum juga. Syair. Khamsah. Samiktun nasihatah. Saya. Saya saya mendengar nasihat. Sayyidah. Kita yasto'un nuru fil hujrati. Hmm. An-Nur. Cahaya Saya cahaya itu cahaya itu bersinar dalam bilik. dalam bilik al-hujrah. Sab'ah. Tajri as-safinatu alal ma'i. Hmm. Kapal itu layar atas air. Nah, berlayar. Tajri. Berlayar, berjalan. Jangan maaf. Sama ini ya. Hal tuhibbul safaro. Adakah Apakah kamu? adakah kamu menyukai safar? Bagus. Baca ulang. Semula. Al-amthilatu. Amthilatu Rokiba Ibrahimul Isona Senan. Yudai apa? Yudaibu Ismailu Kito Alasa. Yasudul Fallahul Komha Arba'ah. Takulus Syatu Fulan wa Syairon. Khamsah. Samiktu nasihatah Sayyidah. Yasto apa? Yasto unnuru fil hujrati. Hmm. Sab'ah. Tajris as-safinatu alal ma'i. Nah, syukran Abu Hud. Nanti setelah ini kita bahas ya. Ana Al-Bahthu, insyaAllah. Abu Safiyah, Ajza'ul Jumlah. نعم. الجزاء الجملة. Ajza. Ajza itu jamak dari juz'un. نعم أستاذ. Juz'un جزء jamaknya ajza. أجزاء. نعم. Bagian-bagian. Padahal نعم.
Al-amthilatu. Contoh-contoh. Hmm. Wahid, rakiba Ibrahimu al-hisana. Isnan. Isnan, yudaibu Ismailu al-kitto. Salasa. Salasa, yahsudul fallahul qamha. Arba'ah. Arba, ta'kulus syatu fulan wasyairan. Khamsah. Khamsah, sami'tun nasihata. Sittah. Sita, yasta'un nuru fil hujrati. Sab'ah. Sab'ah, tajri as-safinatu alal ma'i. Samaniyah. Thamaniyah, hal tuhibbus safara. Nah, bagus Abu Safia. Sudah tahu semua belum artinya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah ya. Kalau belum tahu tanya ya. Nah, Ustaz. Abu Adam. Ajza'ul jumlati. Ajza'ul jumlati. Al-amthilatu. Rakiba Ibrahimu Rakiba Ibrahimul hisana. Yuda'ibu Isnan. Ismail Qitta. Nah, Yahsudul fallahu qamha. Ta'kulu syahu Ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. khamsah. Sami'tu kita yasta'un nuru fil hujrati. Tajri Hmm. safinatu al ma'i. Hal tuhib hal tuhibbu safara? Nah, apa saya yang belum Abu Adam mengetahui artinya kalimat ini? Eh, yas yasta'u Yasta, apa? bersinar, memancar. Cahaya itu memancar Di hujrah di ufuk Ustaz. di kamar, Di kamar. di bilik. Yuda ibu bercanda, Nah, bermain. Dan lagi yas itu memanen Ustaz ya? apa? Sudu. Yahsudu memanen. Qasada yahsudu memanen, menuai. Petani Nah, itu Ustaz. menuai al-qamha gandum. Dan lagi, Udah Ustaz. nah, syukran Bu Adam. Abu Yahya ajza'ul jumlati. Ajza'ul jumlati. Al-amthilatu. Al-awwal. Rakiba Rakiba Ibrahimul hisana. Senan, Thani, ini yudabbul Ismailul qitta. salis. Thalith, yahsudul fallahul qamha. Arabi. Rabi, ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Nah, Khamis, sami'tun nasihata. Sadis, as-sadis. yasfa'un nuru fil hujrati. Nah, Tajri safinatu alal ma'i. sahah. Al tuhibbu safara. Nah, syukran Abu Yahya atas semua artinya. Qamha, ma mana Ustaz? Qamha gandum. Oh, gandum. Ustaz. Alhamdulillah sudah. Nah, barakallahu fiik. Abu Yahya, Abu Safia, Abu Umar. Simak Abu Umar. Nah, simak beliau. Sudah semua ya. Termasuk Al-Bahthu, Abu Hud. Nah, Ustaz. Al-Bahthu. Diskusi perbincangan. Al-Bahthu dari fi'il madinya apa dia? Bahatha. Bahasa. Mudhari'nya Uh, Yah. Ya. Tatu. ya bahasu. Berarti al-bahthu siga apa dia? Master. Masdar. Bahasa ya bahasu bahsan. Seperti daraba yadribu.
Dorban. Dorban. Pembahasan diskusi. Arafna. Masa Afna fima mado anna jumlata al-mufidata tatarukabu min ajza'in hiyal kalimatu. Nah, arafna. Kita mengetahui dalam apa yang telah berlalu bahasanya la mufidah tersusun dari bahagian kata-kata Kata. Nah, jumlah mufid yang materi semalam kan, Ustaz. jumlah mufidah tersusun dari bagian kata. Wa nuridu. Wa nuridu an na'rifa fi hadal dasi anwa'a al-kalimati fa naqulu. Wa nurid. Dan kita ingin mengetahui dalam pelajaran ini jenis-jenis kata-kata. Nah, Maka jenis kita perkataan. Fanaqul, maka kita katakan. ida bah afwan ida bahatna bil jumali allati ma makna wa Ma'ana. afwan ma'ana wa wajadna annal kalimati Ibrahimah wa Ismaila wal fallaha au Alfadhu. aufazu yusamma tusamma tusamma biha bima Biha, biha betul. biha askosun. Nah, apabila kita membahas idza bahasna, Apabila kita membahas dalam ayat yang bersama kita, kita mendapati bahawasanya kata Ibrahim, Ismail, petani dan merupakan lafaz-lafaz yang digunakan untuk menamakan yang digunakan untuk menamakan individu. ashkhas, individu. Nah, ashkhas. Ibrahim, nama lelaki kan, individu. Nah, Ustaz. Wa annal kalimati. Wa anna kalimatil au hisona wal kitoh wasyata alfazun yusamma biha 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 anwa'un minal hayawani. Dan kata-kata al-hisan, Dan kata-kata kuda, kucing, itu biri-biri, lafaz-lafaz yang yang digunakan untuk menamakan untuk menamakan jenis-jenis dari haiwan. al-hisan, al-qid, al-syab, nama untuk hewan. Wa annal qamha. Wa annal qamha wal fula wasya'ira au fazu yusamma tusamma biha anwa'un minan nabati. Dan bahwasanya gandum, Dan bahasanya gandum, kacang tu syair, bali, gandum, barley lafaz juga, yang digunakan uh, yang enam. digunakan menamakan jenis-jenis tumbuhan. Nah, wa annal hujrata. Wa annal hujrotal wasyafinata wa ma'a alfazun yusamma biha anwa'un minal jamadi. Dan bahwasanya al-hujrah, bilik. Dan bahasanya kapal air merupakan lafaz-lafaz yang digunakan untuk menamakan jenis-jenis benda objek yang tidak hidup. Jamat, benda mati. Ada Benda wujudnya tapi kan, ada ah, wujudnya. Boleh kita sentuh, kita lihat, kita raba.
Jamat itu. Isim zat kan? Nah, Ustaz. Nah, sekarang benda abstrak. Wa anna nasihata. Wa annan nasihata wa nurro wa safaro alfazun yusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani. Dan bahwasannya Dan bahasanya nasihat, cahaya, bersafar, lafaz-lafaz yang digunakan untuk menamakan jenis-jenis jenis lain, jenis-jenis dari dari makna dari lain. isim makna Dari yang isim hanya makna. bersifat abstrak Oh, isim makna. yang boleh diketahui dengan Dengan otak, minda otak. otak pikiran. An-nasihah ada wujudnya nggak dia? An-nasihah Tidak, Ustaz. ada. Tak bisa kita raba, tak bisa kita rasakan, kita Nah, Ustaz. sentuh nggak? Ini isim makna, isim yang maknawi bersifat abstrak. Nah, Ustaz. Kalau alma as-safina konkret ada wujudnya. Ini makna. Berarti masdar ya kan? Ustaz. Nah, Ustaz. Walidzalika Walidhalika yusamma kullu kalimatin min hadhil kalimatin asman isman is isman apa ah, isman. walidzalika oleh karena itu Dan oleh kerana itu setiap kata dinamakan dari kata-kata ini sebagai dinamakan sebagai isim. isim semuanya isim. Nama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, maknawi semuanya isim. Karena tidak terikat dengan waktu kan? Nah, Ustaz. Tidak ada hubungannya dengan waktu. Wa kadzalika Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insanu insanun au hayawanun au banatun au jamadun nabat au nabatun apa au nabatun au jamadun au ayyu sayin akhara. wa kadzalika dan Dan juga demikian juga setiap kata dinamakan yang eh, digunakan untuk menamakan gunakan untuk menamakan manusia atau haiwan atau tumbuhan atau isim zat isim jamak, benda jamak atau sesuatu yang lain. nah, semuanya kategori isim, ya kan? Bagian isim. Ta'udu Na'udul lil jumali marotan taniyatan fa najidu anna kulla kalimatin minal kalimati rakibah rokiba apa yuda'ibu yuda ibu wa yahsudu wa ta'kulu tadullu ala usulin fi'lin di zamani kosin. nah, na'udu kita kembali Kita kembali kepada ayat kali kedua sekali lagi ini agar kita menemukan bahawasanya setiap kata dari kata-kata rokibah kiba artinya menunggang menaiki yuda'ibu uh, dan ibu bermain bercanda wa yahsudu tadi. menuai makan menunjukkan atas kejadian perbuatan pada waktu khusus Nah, waktu ada yang waktu khususnya. Betul? Ada waktu khusus. Falafdhu rakibah falafsu rokiba masalan yadullu ala rukubi fisamani zamanil madi. maka lafaz rakibah contohnya Contoh contoh lafaz rokiba sebagai contoh
menunjukkan atas menaiki, menunggang pada waktu yang lalu. Nah, waktu lalu selesai. Menunggangnya si apa Bangsa tadi? si Ibrahim. Ibrahim sudah selesai, sudah lalu. Rokiba Ibrahim. Kapan Rokiba naik kuda? Sudah berlalu. Menunjukkan Bangsa. masanya sudah lewat. Lepas. Wa yudaibu. Wa ibu yadullu alal muda abati bisa manil hadiri au ati au Nah, ati. dan kata yudaibu. Kata mengusik menunjukkan atas uh, mengusik pada waktu sekarang, kini atau akan datang. Nah, muda'abah. Dari madunya da'abah. Yudaibu. Muda abatan. Muda'abah dan masdurnya. Nah, yudaibu menunjukkan atas kejadian bermainnya pada masa sekarang atau akan datang. Wahalum majarah dan Majaroh dan selanjutnya. selanjutnya juga seperti itu. Walidzalika Walidhalika tusamma kullu kalimatin min hada an naui fi'lan fi'lan. oleh nah, karena itu Oleh kerana itu setiap kata dinamakan dari jenis ini fi'il sebagai am fi'il. sahih fi'il bukan isim. Rakiba yudaibu dia bagian daripada fi'il karena mengandungi masa waktu yang khusus, ya kan Abu Hud, menunjukkan perbuatan. Wa inda Wa inda wa inda ta'amudin jumali atali talati au akhirati uh, uh, najidu annal kalimati fi wa ala wa hal. idza nutiqa Maaf, Ustaz. Ida nutikol bikullin minha wahdahu lam yufham lahu maknan kamilun. wa Kamilun. inda bagus wa inda ta'ammul dan Dan mengamat ketika meneliti mengamati ketiga ayat yang terakhir, kita bahasanya kata fi di dan ala atas dan apakah ketika kita apabila diucapkan apabila diucapkan dengan uh, dengan setiap darinya semata tidak faham padanya makna secara sempurna. kalau hanya mengucapkan fi saja wahdahu semata tanpa ada kata lainnya tidak ada makna yang sempurna kan, hanya sekedar huruf saja kan. Nah, Ustaz. Wa idza nutiqa Wa idza nutiqa bi kullin minha bi jumlatihi soharo ma, ma'anahu kamilan makna maknahu ma'nahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadhihi kalimati at-talati as harf. at-talati haffan. Wa idza nutiqa dan apabila diucapkan Apabila diucapkan setiap darinya dalam jumlahnya maknanya zahir secara sempurna. zahir Nah, maknanya akan jelas maknanya secara sempurna jelas ya. sempurnanya. Ya kan, fil ma'i ya kan, kalau kita Ai. sambung tuh. Lalu tadi apa? Fil hujra baru sempurna maknanya, menunjukkan tempat Faham, ya Ustaz? kan. Kalau hanya fi saja
tak ada makna sempurna. Fi. Jadi mesti ada kata lainnya. Wa kadzalika. Afwan Ustaz. Dan dinamakan setiap kata dari kata-kata ini, kata-kata yang tiga ini sebagai huruf. Huruf. Nah, semuanya huruf. Yaitu fi, ala, dan hal. Huruf istifham kan? Harfu istifham. Hal harfu istifham kan? Anak tahu Ustaz. Kata tanya. Fi harfu jar, ala harfu jar. Semuanya disebut huruf. Wa kadzalika. Wa kadzalika kullu kalimati allati min hada an hada nau'i. Dan begitu juga Dan begitu juga setiap kata-kata yang dari jenis ini. semua termasuk huruf. Apa contohnya? Huruf min, ya kan? An, Min, an, lam, lan, an, huruf. Termasuk bagian huruf. Dia tidak sempurna maknanya kecuali bersama kata lainnya. Al-qa'idatu. al-qaidatu al-kalimatu talatatu anwa'in Kata ismun. itu ada Afwan. Kata itu terbagi pada tiga jenis, yaitu ismun, wa fi'lun, wa harfun. Isim, isim, kata kata nama, kerja, kata nama, kata kerja, dan huruf. wahid. Fal Wahid. ismu, Fal ismul kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamatun au ayyu syai'in akhara. Isim, maka isim setiap lafaz yang digunakan untuk menamakan manusia, individu, haiwan, tumbuhan, uh, objek yang tidak hidup, isim zat atau sesuatu yang lain. ba, wal fi'lu, Wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala usulin amalin fi zamanin khassin. ya. Dan fi'il ialah Dan fi'il ialah setiap lafaz yang menunjukkan atas kejadian husul. Husul kejadian perbuatan perbuatan pada waktu yang khusus. ha, Uh, wal, wal apa? harfu, Wal hafu kullu lafzin la yas haru hmm, maknahu kamilan kamilan. kamilan ila ma'a ghairihi. Dan huruf adalah setiap lafaz Huruf adalah setiap lafaz yang tidak zahir maknanya secara sempurna kecuali bersama selainnya. Nah, itu dia rangkuman daripada pembahasan jazaul jumlah. Boleh Abu Hud InsyaAllah Ustaz. baca balik tanpa diartikan ya. Nah Ustaz. Lancar. Al-bahsu. Al-Bahtu arafna fima mado annal jumlata amufidata tatarokkabu min ajzain hiyal kalimatu wa nuridu an ta'rifa fi Anna, had na'rifu. apa an na'rifa fi hadal dasi anwa'a al kalimati fa naqulu ida ida bahatna fil jumali allati ma'ana wajadna anna kalimatin Ibrahima wa Ismaila wal falaha alfazun yusamma biha ashkosun
wa annal kalimati al hisona wal kitoh نعم wasyatoh alfazun yusamma biha anwa'un minal hayawani wa annal qamha wal fula wa syairo alfazun yusamma biha anwa'un minan nabati wa annal hujarata wasafinata wal ma'a alfazun yusamma biha anwa'un minal jamadi wa annan nasihata wa nuroh wa safaroh alfazun yusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani walidhalika yusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati ismah wa kadhalika kullu kalimatin yusamma biha insanu au hayawanu au nabatun au jamatun au ayyu syai'in akhara. نعم Na'ud lil jumali marotan taniyatan fa najidu anna kulla kalimatin minal kalimati rokibah ويداعب wa yudaibu wa yahsudu wa takulu tadullu ala usulin fi'lin bisamanin qasin نعم falsu rokibah mathalan yadullu ala rukubi bisamani al-madi wa wa yudaibu yadullu alal mudaabati bisamani al-hadiri au نعم au awil ati نعم hal wa haluma jaron نعم walida tusamma kullu kalimatin min hadal anwa an apa an hadal hadal an naui fi'lan apa نعم وعنده wa inna ta'amuli jumali at-talati al-akhir akhirati apa nujidu annal kalimati fi نجد apa najidu annal kalimati fi wa ala wa hal ida nutikoh bikullin minha wahdahu lam yufham lahu maknan kamilun wa نعم ida nutiko bikullin minha fi jumlatihi haro maknahu kamilan wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati at-talati hafan wa نعم kadhalika kullu kalimati allati min hada an naui نعم القاعدة al-qaidatu al-kalimatu talatatu anwa'in ismun wa fi'lun wa hafun fal ismu kullu lafsin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun al jamadun au نعم ayyu syai'in akhara ما wal fi'lu kullu lafsin yadullu ala husulin
amalin bisamanin qasin sin Ha sin wal aha harfu wal hafu kullu lafsin la yasharu makna maknahu kamilan ila ma'a ghairihi. boleh Abu Hud. Insyaallah. Barakallahu fiik, Abu Hud. Abu Safia mungkin langsung juga. نعم أستاذ. بسم الله. Al-bahthu. البحث عرفنا فيما مضى أن الجملة المفيدة تتركب من أجزاء هي الكلمات، ونريد أن نعرف في هذا الدرس أنواع الكلمات، فنقول إذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا Ma'ana. أو نعم Ma'ana. معنا وجدنا أن الكلمة إبراهيم وإسماعيل والفلاح الفظ تسمى بها Al- أشخاص Alfazun. Tanwin ya. نعم ألفاظ تسمى بها أشخاص، وأن Hmm. الكلمة الحصان والقط والشاة الفاظ تسمى بها أنواع من الحيوان، وأن Hmm. القمح والفول والشعير Alfazun. ألفاظ تسمى بها أنواع من النبات، وأن Naam. الحجرة والسفينة والماء ألفاظ تسمى بها أنواع من الجماد، Naam. وأن النصيحة والنور والسفارة ألفاظ تسمى بها أنواع أخرى من المعاني، Naam. ولذلك تسمى كل Wali. Walidhalika. ولذلك تسمى كل كلمة من هذه الكلمات اسما، Hmm. كذلك كل كلمة يسمى بها إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي Hmm. شيء آخر. Sah. نريد للجملة للج... Na'udu. أو نعم. نعود نعود Lil جمل jumali. للجمل مرة ثانية، Hmm. فنجد أن Fanaji. آه، فنجد أن كل كلمة من الكلمات ركبا Tarkiba. Wa yuda'ibu. ويدائب ويحسد وتأكل تدل على Husul. حصول Hmm. فعل Husuli. Fi'lin. حصول فعل في زمان Kha. خاص Fi zamanin. Oh. في زمن خاص Majrur. عفوا. Naam. فلي فلي فلا فل- Walafzu. فلف Rakiba. فلفظ ركب مثلا يدل على Masalan. أنا Masalan. مثلا يدل على ركوب Ala. على Ala. Jar. ركوب في Hmm. الزمان الماضي، Naam. ويدائب يدل على المداءبة في الزمن الحاضر أو الآتي، Fi zamani. أو في الزمن الحاضر Ah. Fi zamanil ha. في الزمن Naam. حاضر أو الآتي، وهلم جارا، ولذلك تسمى كل كلمة من هذا النوع فعلا. Naam. وعند تأمل
jubali salasi al-akhirati. Hmm. Naj, naj, najdu naj, Dari fi'il madinya apa? najidu apa Ustaz? Fi'il madinya wajada. Wajada yajidu najidu. Ah, najidu. Najidu annal kalimati fi wa wa ala wa hal idza nutaqa bikullin Nutiqa majhul. nah idza nutiqa bikullin minha wahdahu lam yufham laha eh, yufham lahu Hmm. makna kalimun wa id Makna maknan makna kamilun sempurna. kamilun. Naam. Wa idza nutiqa bikullin minha fi jumlatin dhahara ma'nahu kamilan yatusamma Hmm. kullu kalimatin min hadhil kalimati As-salasi. as-salasi harfan wa kadzalika kullu al-kalimatin al-kalimati allati min hadzal Nah, nau'i al-qa'idatu. al-qaidatu al-kalimatu salasatu anwa'in ismun wa fi'lun wa harfun fa asmu Fal fa is fa fal 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 ismu hmm. fal ismu kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw haywanun aw nabatun aw hamadun aw hayyun Jama au jama. aw aw jamadun aw ayyu syai'in akhar Naam. ba wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli Ala. nah, Bagus. ala husuli amilin fi Ama. nah, amalin fi zamanin khassin Hmm. Wal harfu. wal harfu kullu lafzin la yadhharu maknahu kalimal kamilan illa ma'a ghairihu. Nah, yang mana tuh? Ada ma'a, Oh, majrur. nah, Ustaz. Ghairiha. Seperti ma'al usri. Inna ma'al usri. Ma'a usri. Ma'a ghairi. Nah, gitu. Ulangi. Wal harfu. Wal harfu kullu lafzin la yadhharu maknahu kamilan illa ma'a ghairihi. Nah, gitu. Apa yang Abu Safi dapat fahami dari pembahasan ini? Ajza'ul jumlah. Nah, dalam kalimat ada 3 bagian. Ada Hmm. isim, kata benda, fiil, kata kerja yang terkaitan dengan waktu, dan huruf. Huruf yang hanya bisa diketahui maknanya secara sempurna. Jika lebih dari satu. Eh, jika Huruf. ya huruf sempurna jika lebih dari satu. Bukan lebih dari satu. Jika ada pasangannya Ustaz, Nah, jika bersama yang lainnya, bersama lainnya dia tidak bisa berdiri sendiri. sendiri. Syukran. Masa Musafi ya ahsanta. Abu Adam, langsung juga Abu Adam al-bahthu نعم. البحث. عرفنا فيما ماضي أن الجملة fima fima madha gitu. عرفنا فيما مضى أن الجملة المفيدة تتركب من أجزاء هي الكلمات، ونريد أن نعرف في هذا الدرس أنواع 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 الكلمات، فنقول إذا بحثنا في الجملة التي مع معنى وجدنا Ma'ana bukan ma'nan. Ma'a معنى. plus nahnu. نعم. إذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا أن الكلمات إبراهيم
وإسماعيل والفلاح ألفاظ ألفاظ تسمي بها أشخاص تسمى 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 gitu. تسمى بها أشخاص Naam. وأن الكلمات الحصان والقطة والشاة ألفاظ تسمى بها Alfadun. أنواع Nakirah tanwin. Boleh tanwin. Alfadun. ألفاظ تسمى بها أنواع من الحيوان Naam. وأن وأن القمح والفول والشعير ألفاظ تسمى بها أنواع من النبات وأن Naam. الحجرة والسفينة والماء ألفاظ تسمى بها أنواع من الجماد Naam. وأن الصفة والنور والسفر ألفاظ تسمى بها أنواع أخرى من المعاني ولذلك Naam. تسمى كل كلمة من هذه الكلمات أس اس اسما Naam. Isman. وكذلك كل كلمة يسمى بها إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر نعود Naam. للجمل نعود للجمل مرة ثانية فنجد أن كل كلمات من كلمات ركب يداعب ويحسد وتأكل تدل على حصول فعل في زمن خاص Ala husuli ولفظ fi'lin. على حصول فعل في زمن خاص Hmm. فلفظ ركب مثلا يدل على ركوب على الركوب في الزمن الماضي ويداعب Naam. يدل على مداعبة في زمن الحاضر أو الآت أو الآتي Naam. وهما جرا ولذلك Naam. Wah. تسمى كلمات من هذا النوع فعلا وعند 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 ت- وعند التأمل وعند تأمل Ta'ammuli. الجمل Ada ta'ammuli. وعند تأمل الجمل ثلاث الأخيرة نجد أن الكلمات في وعلى وهل إذا نقط بكل منها وحده لم يفهم له معنى كامل وإذا نقط وإذا نقط Nutiqa. Nutiqa. وإذا نقط وإذا نقط بكل منها في جملته ظهر معناه كاملا وتسمى Naam. كل كلمة من هذه الكلمات ثلاث حرفا وكذلك كل الكلمات التي من هذا النوع Naam. القاعدة الكلمة ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف والاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر وفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص وحرف Naam. حرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره Sahih. Syukran Abu Adam. خمسة Abu Yahya mungkin. Al-bahsu. Abu Yahya ada. Abu Sofia sudah. Kita latihan mungkin ya. Abu Umar. Mau coba Abu Umar. نعم. Al-bahsu. بسم الله. البحث. عرفنا فيما مضى أن 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 An. الجملة Bagus. أن الجملة المفيدة تتركب من أجزاء أجزاء هي الكلمات ونريد أن نعرف An na'rifa.
ونريد أن نعرف في هذا الدرس أنواع الكلمات، فنقول إذا بحثنا في في الجمل الجمل. في الجمل التي معنا، وجدنا أن الكلمات إبراهيم وإسماعيل والفلاح ألفاظ تسمى بها أشخاص، وأن الكلمات الحصان والقطة والشاة ألفاظ تسمى بها أنواع من الحيوان، وأن نعم. وأن القمح والفول والشعير ألفاظ تسمى بها أنواع من النبات، نعم. وأن الحجرة والسفينة والماء ألفاظ تسمى بها أنواع من الجماد من الجماد. وأن النصيحة والنور والسفر ألفاظ nampak Ustaz? ألفاظ ألفاظ تسمى بها أنواع أخرى من المعاني من المعاني منها الحجة. من المعاني، ولذلك تسمى كل كلمة من هذه الكلمات اسما، وكذلك كل كلمة يسمى بها إنسان أو حيوان أو بنات أو أو جماد نبات. أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. نعم. نعود للجمل مرة ثانية، فنجد أن كل كلمة من كلمات ركب ويداعب. ويداعب ويحصل وتأكل تدل على حصول فعل في زمن خاص. مم. فلفظ فلفظ ركب مثلا يدل مم. ركوب على الركوب في الزمن الماضي، نعم. ويداعب يدل على المداعبة في الزمن الحاضر أو حاضر. حاضر أو الآتى، وه- وهلم جرا. نعم. ولذلك لم يكن. تسمى كل كلمة من هذا النوع فعلا. نعم. وعند التأمل. وعند تأمل الجمل الثلاث الأخيرة نجد مم. أن الكلمات في وعلى وهل إذا نطق بكل منها وحده لم يفهم له معنى كامل، وإذا نطق بكل منها في جملته ظهر معناه كاملا، وتسمى كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث حرفا. حرف. وكذلك كل الكلمات التي من هذا النوع. القاعدة: الكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. الاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو بنات أو جماد أو نبات. أو نبات. أو نبات أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. والفعل نعم. كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. نعم. ها والحرف. الحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. نعم. Boleh paham ini, Bu Umar? شخصت Barakallahu fiik, Bu Umar. الله. Kita berlatih ya. Abu Safiyah, tamrinat.
tamrinatun. Nah, tamrinatun. Nah, latihan-latihan. Latihan-latihan. Awal, Awal ik- ikra'i al-jumala al-atiyata wa bayyini al-asma'a allati tadullu ala ashkhasin. hmm. Ba- Wallati dulu, Wallati tadullu ala haywani haywanin wallati nah, tadullu ala nabatin wallati tadullu ala jamadin. bacalah kalimat atau ayat berikut. Bacalah ayat berikut dan berikan penjelasan Isim-isim yang menunjukkan isim-isim yang menunjukkan kepada ashkhas, atas eh, orang, ashkhas, orang, individu individu nah, dan yang dan menunjukkan yang atas menunjukkan atas hewan dan yang menunjukkan atas tumbuhan dan yang tumbuhan. menunjukkan atas benda mati. Nah, isim ya, Nah, Ustaz. wahid, Wahid, faridun, yajri fi syar'i, fisya, fi syar fi syar'i, fi ulangi, syar fi syar'i, bukan, fi fa'il, fa'ilun. fi syar'i. Hmm. Artinya apa? Farid, Faris tajri tajri berlari, berlari, nah berlari di jalan raya. jalan raya. Nah, Farid berlari di Farid jalan berlari raya. di jalan raya. Baca aja dua, Isnan. Isnan alun aliyun Hmm. yarkabu al-himara. Ali sedang. Ali sedang mengendarai himar, keledai. Nah, Oh, baca alas. salasa Oke. salasa al-kalbun. Nomor tiga, bawah. Nomor tiga itu di anak kok beda ya Ustaz, cetakannya. Tentu apa? Al-kalbu ya. Al-kalbu. Nah, Al-kalbu al-kalbu yanamu fil bustani. artinya, Anjing itu tidur di taman. nah, sama arba'ah. Arba'ah yahtariku al-hatabu. Nah, al-hatab kayu. Nah, Ustaz. Kayu itu tahtarik, terbakar. Nah, Ustaz. Kayu itu terbakar. Khamsah, Oh, khamsa ini aftaris so. if, ifta'ala, Nah, Ustaz. Iftarosa az-za'bu kabs az-zi'bu, az-zi'bu kabshan. caption. Az-zi'bu artinya serigala. Nah, Serigala itu serigala itu memangsa memangsa kambing. kambing. Kabs. Hmm. Sambung. Yang apa Ustaz, agak anak beda agak beda Ya, bukunya. Yang mana Ustaz? nggak apa-apa, baca aja. Oh, Nanti nah. anak tunjukin. As-sa'labu yakulu ad-dajaja. Di buku aja nggak apa. As-sa'labu. Musang itu, Musang itu memakan ayam. nah, terus, Al-bustaniyu eh hmm, al-bustaniyu yajma'ul azharo. nah, betul. Tukang kebun itu Tukang kebun itu mengumpulkan, mengumpulkan bunga. nah, terus,
Yasbahul auladu fil bahari. Fil. Fil bahri. Nah, anak sedang Anak-anak sedang berlayar. bermain. Oh, ya, Bermain. Berenang. berenang. Berenang Berenang di laut. di laut. Nah, Al-hadidu yazubu yazwabu. bukan jawab. Bukan dari zabah. Oh, yazubu. Nah, yazubu. Yazubu finnari. Hmm. Besi itu meleleh. Besi itu meleleh di api. Nah, Al-midadu fid dawati. nah, Midad itu tinta. Tinta dalam wadah wadah tinta. apa diartikan? Tadi betul Ustaz, tinta. Tinta di Tinta dalam dalam botol. botol. Wahid faridun yajri fi syar'i. Bukan, ini kan isim fa'il. Fa'ilun, katibun, zahibun, jalisun, waqifun, faridun. Faridun yajri fi syari Iya, fisya panjang. fi syari. Fi arfujar kasroh kan. Nah, fi syari. Fi syari'i, syari'i. Fi Seperti syari. kataba katibun. Katibun. Kan syari dari fi'il madhinya apa? Syar'a. Syar'a. Ini isim apa dia? Syari. Fa'il. Isim fa'il. Nah, Jangan syar'i, syar'i jangan. syari. Syari'i. Ulangi. Farid. Faridun yajri fi syari'in. Fi Nah, syari'i. Tani aliyun yarkabu al-himara. bagus. Salasa al-kalbu yanamu fil bustani. Nah, Arba'a yuhibbul waladul burtukola. Khamsah yahtarikul hatabu. nah. Kita yatasallaqul gilmanul jabali. Ulangi. Nggak ada huruf jar. Oh, nah. Yatasallaqu al-gilmanu al-jabalu. Yatasallaqu muta'addi. Oh, al- al-gilmanu al-jabala. Ulangi dari yatasallaqu. Yatasallaqu al-gilmanu al-jabala. Nah, anak-anak itu mendaki. Mendaki gunung. Mendaki muta'addi. Enam. Khamsah. Uh, Eh, if ngomong. iftar if Ifta'ala. iftaros iftaros Hmm. iftarasa az-zi'bu kabshan. As- As-sa'labu ya'kulu ad-dajaja. Ada Al-busta alif nggak boleh tanwin. ad-daj ad-dajaja Kan ada alif lam kan nggak boleh tanwin kan? ad-dajaja. Jangan ada jajan. Nah, ad-dajaja. Nah, bagus. Al-bustaniyu yajma'u al-azhara. Yasbahul auladu fil bahri. Nah, Al-hadidu yazubu fin nari. nah, Al-midadu fit dawati. nah, syukran Abu Sofia. Mana yang menunjukkan ashkhas? Individu. Ashkhos faridun.
Faridun. Ada lagi Aliyun. selain Farid, Aliyun. Ada lagi Eh, itu tadi banyak. banyak apa anak-anak tadi. Ah, Al-Gilmanu. Al-Gilmanu, Al-Auladu. Waduh. Ada lagi Eh, ini Al Al-Bustaniyu, Al-Bustaniyu. tukang kebun. Kan kebun. Ikran Abu Sofia, Apa? Abu Hud, langsung wahid. Wahid Faridun Yajri Bisyari'i. Nah, Nah, kedua Aliyun Yakabul Himaro nah, Yahtarikul Ahtobu. nah, arba, Apa? Yatasallakul Gilmanu Jabalah. khamsa, Iftarosal Adikbu Kapsyan. sita, Ata'labu Ta'kulul Dajaja. sab'ah, Al-Kalbu Yanamu Fil Bustani. nah, Yuhib kembali. Yuhibbul Waladul Al-Bukola. Sah, Bustaniyu Yajma'ul Asharo. nah, Yasbahul Auladu Fil Bahri. ada asyar, Al-Hadidu Yadubu Finnari. nah, Al-Midadu Fitawati. nah. Sebutkan ya dulu ala hayawanin Abu Hud. Nah, Ustaz. Himarun. Ah, Himarun. ada lagi. Himarun. Ada lagi sekejap Ustaz. Itu sekejap. Yang kalbu, al-kalbu, anjing. Al-Kalbu juga anjing, hewan. Ada lagi. Sekejap ini bukan terbakar. Tadi itu bukan adikku. Ad- Ah, adik kemana? Apa? Azibu lah. Apa? Azibu. Betul? Dengan kapsyan. Caption. Caption. Kemudian ada lagi. eh, Kat bawah serigala. Serigala. Yang lagi ya. Eh, tak, tahu labu, tak labu, tak labu, Sa'labu. tak labu. Sa'labu. Dajjal Naam. dengan dajjal. Kemudian. Syukran Abu Hud. Bagus. Bagus tak? Abu Adam. Wahid. Naam, Ustaz. Faridun yajri fi syari'i. Nah, Aliyun yarkabul himara. ya. Yahtariqul hatabu. Ya. Tasallaqul ghilmanul jabala. Sahih. Iftirasad dhi'bu Iftarasa. Iftarasa. iftarasad dhi'bu kabashan. Kab. Kabushan. Kabashan. As-sa'labu yakulud dajaja. Nah, Al-kalbu yanamu fil bustani. sahih. Yuhibbul waladul burtuqala. Is'ah. Al- Al-bustaniyu yajma'ul azhara. Asyarah. Yasbahul awladu fil bahri. Ada Al-hadidu asyarah.
yadhubu finnari. Nah, Al-midadu bidawati. nah. Adam, ya dulu ala Al-an nabat. Nabat, tumbuh-tumbuhan. eh, burtukal, Burtukal. eh, eh, azhara, Azhar. eh, udah Alas. Ustaz. Nah, Alas. ahsan Abu Adam. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam Ustaz. Abu Umar. Wahid. فريد يجزي في الشارع. Yajri. فريد يجري في الشارع. Syari'. علي يركب الحمار. Baik. يخترق الحطب. Bagus. يتسلق الغلمان الجبل. Baik. افترس افترس الذئب افترس الذئب Nah, كبشا. sampai Ibu. الثعلب يأكل الدجاجة. Sab'ah. الكلب ينام في الس- الكلب ينام في البستان. Nah, يحب الولد البرتقال. sah. البستاني يجمع الأزهار. Nah, يسبح الأولاد في البحر. nah. Kemudian ada apa? الحديد يذوب في النار. المداد في الدوات. Bindawat. المداد في الدوات. Nah, sebutkan ya dulu ala jamad. Benda mati. Bu Umar, جبل. benda tak bernyawa. جبل. Jabal, شارع. syari', آه، apa tadi? بحر. bahar, نار. anar, دواتي apa Ustaz? gawat, botol cinta, wadah, Oh ada. Dawati. gawat. Ada lagi. Ada lagi? Ke- Kalau saya. Nah, syukran Abu Umar Ahsantah. Abu Yahya, wahid. آه، فريد يجري في الشارع. Nah, علي يركب الحمار. bagus. يحترق الحطب. Nah, يتسلق الغلمان الجبل. nah, افترس الذئب كبشا. bagus. الثعلب يأكل الدجاجة. Nah, الكلب ينام في البستان. sah, يحب الولد البرتقال. betul. البستاني يجمع الأزهار. Nah, يسبح الأولاد في البحر. nah, الحديد يذوب في النار. nah, المداد في الدوات. bagus. Abu Yahya, sebutkan ya dulu ala insan, فريد. isim ya Farid. Satu lagi, dua, علي. Ali, علي. علي. ada lagi, Ini apa ya maknanya gimana?
Gilman jamak dari gulam. Oh, gula mana kecil ya. Ya, gimana? Gilman. Bagus. Al-waladu. Al auladu. Auladu, al-waladu juga. Ustaz. Al waladu juga betul. Ya, Mufrad. sama jamaknya. Satu lagi al busta. Al-bustan, bustani. Oh Al iya, bustani. al-bustan. Tukang kebun. Al bustani. Sekarang Abu Yahya. Abu Hud. Latihan kedua. Iqra'il. Iqra'il jumlah al-atiyata wa mayyizi zil asma'ah wal af'ala wa hurufa. Bacalah. Bacalah jumlah yang berikut dan bezakan isim dan fi'il dan huruf. Nah, satu-satu Abu Hud. Wahid. Nama Yaftahu Muhammadul Baba. Nah, yaftah isim fil harf. Fi'il yaftah Muhammad. isim Al-Bab. isim. Isim bagus. Abu Safiyah Isnan. Nam isnan yashtari at-tijaru At-tajiru. ah, at- at-tajiru al-qutnah. Pedagang itu membeli Pedagang itu membeli barang, Ustaz. katun. Kapas. 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 Yashtari jenis apa dia? Isim fil huruf. Fi'il, Ustaz. At-tajir. Isim. Al-qutna. Isim. Isim bagus. Abu Safiyah. Abu Adam. Thalatha. Yazra'ul fallahu qasaba. Petani itu menanam tebu. Menanam tebu. Yazra' Fi'il, fi'il mudhari'. Al-falahu al-fallah. isim. Al-qasaba Al-fallah. isim. Bagus. Abu Adam. Abu Yahya. Arba'ah. Yakro itu ya. Yaqra. Nah, Yakrau Sa'idunil kitaba. Sa'id bagus. akan membaca kitab. Nah, yaqra isim fil huruf. Yakro fi'il. Said. Sa'id isim. Al-kitab. Isim. Isim bagus. Abu Hud. Khamsah. Yakul apa? Yakulul hawaul fil hujrati. Udara itu masuk. Udara itu masuk dalam bilik. Yadkhul Fi'il al-hawa isim fi hafun al-hujrah. isim Bagus. Busafiyah sittah. Nam. Sitta. As-samaru Hmm. yatasaqatu alal ardi. Buah-buahan itu berjatuhan. Buah-buahan itu berjatuhan di tanah, atas Nah, tanah. as-samaru As-samaru isim. isim. Yatasaqatu. Yatasaqatu fi'il. Kenapa dia? Fi'il mudhari. Mudhari. Madinya. Madinya saqata. Saqata. Nah, nah, tasa Tasaq tasaqatu. tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Berarti Yatasaqatu. madinya apa? Saqata. Saqata. Nah, bagus. Tasaqata. Yatasaqatu. Ala Ala huruf harf. al-ard. Ard. Ard isim. Isim bagus. Abu Adam sab'atun. Abu Adam ada Nah, Ustaz.
7. At-tauru tauru yahrusul arda. Sapi itu Kata membajak tanah. ya, sauru Eh, isim ya harus buku fi'il al-arada isim. isim. Bagus. Abu Yahya, Tamaniyah. Abu Yahya ada 8. Abu Hud, Abu Yahya ada. Fadli. Tusna'ul ahdiyatu minal jildi. Al-ahziyatu sepatu. Sepatu-sepatu itu dibuat Sepatu-sepatu itu dibuat dari kulit ya, Ustaz. Apa? dari kulit. Tusna'u Tusna'u fi'lun mudhari fi'il al-ahziyatu isim min huruf al-jildi al-jildi isim. isim. Bagus. Abu Hud, tis'ah. Nah, al-usfuru yugoridu ala syajaroti. Burung pipit itu Burung pipit itu mencicip menyanyi atas berkicau, bercicip di atas pokok bercicit, bercicit bercikuk. di atas pohon. Oh, nah, 6. Al-usfur usfuru isim yugharridu. fi'il Kenapa dia? fi'il mudhari. Maudinya, Roda. nah, Roda. gharra dia. Gharra dia. Artinya bahasa Melayu bercicit, bahasa Indonesia berkicau. Oh, berkicau. Oh, nah, Ustaz, berkicau. Ala Alah, huruf asyajarati tim. isim. Bagus. Abu Khafiyah asyarah. Alam. Yadhhabu al-ummalu ilal masna'i. Nah, ada ummal para pekerja itu Para pekerja itu pergi 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 ke pabrik ke masna, pabrik atau kilang. Bahasa Melayu kilang, bahasa Indonesia pabrik. kilang. Yadhabu, Yadhhabu fi'il. kenapa dia? Fi'il mudhari. Maudinya Madinya dhahaba yadhhabu. al-ummal, Al-ummalu isim. kemudian ila Ila harf. al-masna'i. Masna'i isim. Nah gitu Abu Sufyan, Masya Allah. Bisa membedakan ya antara Bisa. unsur-unsur kata, mana itu isim, fi'il, dan huruf. Nah dari sini kita akan melangkah nanti. Bisa mengi'rab sebuah kalimat. Yang pertama kita tentukan dulu. Yang kita i'rab itu isim, fi'il, apa huruf. Karena masing-masing kata punya ketentuannya. Sampai sini jumpa kita. Waktu asar. Apalagi insya Allah Sabtu depan. Allahumma taqabbal minna. Allahumma zidna ilman nafi'an. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Hayakumullah. Taufik barakallah.